ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମନରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ଲିଭି ନଥିବ। ସେହିଭଳି ଏକ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିମ୍ବା ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ 2019 ମସିହାରେ ଏହି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାର ଅପରେସନ ଜାରି କରିକି ଯଥା ସମୟ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2022 ମସିହାରେ ଆମ ସରକାରକୁ ଏ ବିଭାଗକୁ 106ଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ସେଥିରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ 14ଟି ଗାଡ଼ି ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ 30ଟି ଗାଡ଼ି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ଦିଆଯାଉଛି, 22ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏବଂ 8ଟି କଟକ ପାଇଁ। 30ଟି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା 21ଟି ପିସିଆର୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ। ଏହି 30ଟି ଗାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 44ଟି ଏବଂ କଟକରେ 31ଟି ପିସିଆର୍ ହିସାବରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଇଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ହିଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗିତା ଏହି ଗାଡ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ମନୋଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ତଦନ୍ତ, ଭିକ୍ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅପରାଧୀ ଧରିବା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି କାମରେ ଲଗେଇବା, ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡକାୟତ କାମ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୁଲିସ ପାଖରେ ବୋଲେରୋ ଅଛି, ପୁଲିସ ପାଖରେ ଛୋଟ ହାଇ ସ୍ପିଡର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ପଳେଇ ଯିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ଏଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିକରି ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା।
आगामी दिन में पुलिस बाहिनी को आहुरी सशक्त कराजिब। गृह विभाग में प्राय 10,000 पदवी खूब शीघ्र पूरण करा ये बाबद आम एसीएस महाशय सहित समस्त ये विभाग अधिकारी को मुझे सूचना दे सारी एवं प्रक्रियाकरण आरंभ करी तुरंत आम यह संपूर्ण भाव में सबु पदगुड़ी को पूरण करने यथा समय आमको करने पड़ो। यही निकटने आम अग्निशम विभाग में 22 भाग पदवी पूरण करिसेंती प्राय पाखापाखि 941 गोटी पद को आम पूरण करिसेंती 22 भाग आम पूरण करिसेंती। फायरमैन पदवी रे महिलांकर कथा भी अनेक समय चिंता प्रकट करा जायछि। एणु भविष्य में किभली भाव में विभाग में नियुक्ति प्रदान करिवार प्रक्रियाकरण बाबद चिंता करने विचार करने आम ए बाबद आलोचना आमर आम विचार को नौ 2020 ठारू गृहरक्षी नियुक्ति उपरे जो कटकणा लगा जाइथिला ताकू मध्य आम सरकार आसिला परे नुआ सरकार ताकू उठेई दैछंती एवं आमे समस्ते जानिछंती ये गृहरक्षी जो भाई माने जो माने पुलिस रो अंग हिसाब रे समाने काम करूछंती जदिओ समाने संपूर्ण भाव रे पुलिस नहंती किंतु गृहरक्षी हिसाब रे पुलिस रो अंग हिसाब रे काम करूछंती समाने सेमानकु आमे रेगुलर करि पारु नाहंती किंतु सेमानकु यथोचित सम्मान देवा सहित सेमाने जेभली भाव रे पुलिस सहित सेतिकी समय एवं सेभली गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभेई करी समाने कार्यनिर्वाह करूछंती एवं आवश्यक पड़िले समाने बलिदान मध्य दे दउछंती ए समाज पई एनु समाने कौन सी काम रे कम नुहंती आ सेथि पई अनेक समय मध्य आमे तांकु आलोचना करिसंती आ सेथि पई आगामी दिन रे एबे तो आम पाखरे 2416 टी गृहरक्षी पदवी आमर पूरण करने आम निष्पत्ति नहीं किंतु ये विभाग को अधिक शक्तिशाली करने गति देवाई गृहरक्षी पदवी गुड़ी को आहरी अधिक वृद्धि करिवार आवश्यकता मते मन होउची। एणु यह जो 2416 पदवी अच्छी ताकू 5000 पदवी आम तैयारी करी विभिन्न जगार नियुक्ति देवा जमी आज जो आमर एठी जो गाड़ी आज आमर आज काम लगिला इथिरे आमर एमान को सुसज्जित करी आग को नेबा भल ड्राइवर टे खोजिक काम लगेबा एवं गृहरक्षी पदवी माध्यम अनेक जगह आम ताकू पुणी सुरक्षित आम विभिन्न स्थान में नियोजित करवा यार आवश्यकता दृष्टिकोण निश्चित भाव में बहुत भल काम करुछंती। आम ओडिशार गृहरक्षी भाई माने बहुत भल काम करुवा कारण आम 5000 पर्यंत वृद्धि करने मु आज विभाग को निर्देश दौची तुरंत ए बाबद उचित पदक्षेप नहीं नियुक्ति प्रक्रिया को आगक नापी तुरंत नि जाऊ। ता सहित मु आगु कही आमर ये पुलिस विभाग दक्षता को वृद्धि करने एवं विशेष करके जिते बेले आमे तदंत करने जो माने थाना रे अछंती एवं आईओ हिसाब रे जो मान को आईआईसी बा उपरस्थ अधिकारी माने दायित्व दौरान से समय समाने जो जाउछंती कहार पुराना मोटरसाइकेल अच्छी एवं आमे सेमान को सरकारी हिसाब रे थाना तरफ आम विभाग तरफ मोटरसाइकेल दे पारु नाहंती जहा फल कि तदंत प्रक्रिया रे विलंब होउची एवं आमे सेथिरे बहुत समय असफलता पाउछंती। आउ सेथिपाई मु कहितली जे प्रति थाना रे आउ 6 रु अधिक लेखाएं मोटरसाइकेल देबा पई एवं ताहा मध्य आमर बजेट रे व्यवस्था हो जाइछि। सबु थाना गुडी को अन्यून 9000 बाइक जगे देबा पई व्यवस्था करा जाउछि। खूब शीघ्र यह मध्य प्रति थाना को पहुंचीबार व्यवस्था हो जिवो। राज्य सरकार ये विभाग आपण मानकर सामर्थ्य शक्ति वृद्धि पाई सबु प्रकार
प्रयास जारी रखिछंती जो छोट समस्या हो बड़ समस्या हो ताकू पूरण करबा पई एवं ए विभाग को संपूर्ण भाव में आमे शक्ति देवा शक्ति वृद्धि करने सहित गतिर वृद्धि करने सहित लोकों मनरे आत्मविश्वास बढ़ाइबा पई पुलिस निश्चित भाव में साधारण लोकों को सहायता करिवो आ मु आशा करूची आपण माने समस्ते आगामी दिन में पुलिस रो जो आमर गोटे शब्द अच्छी सबुठारु बड़ आमर शब्द सेटा हला भावमूर्ति पुलिस रो भावमूर्ति को उच्च स्तर को निश्चित भाव में आपण माने नहीं पारिबे आ सेति पई मु आपण मान को निश्चित भाव में ए बाबद रे अनुरोध करिवि एवं परामर्श मध्य देबी एवं निर्देश मध्य मु दउची जे आपण माने समस्ते या को त्वरान्वित करिवे काम को एवं आपण माने समस्ते ए समाज रो लोकमानकर पई एवं आपण माने एक सहायकारी हिसाब रे जड़े बंधु हिसाब रे आपण माने काम करिवे करूछंती एवं आहुरी मध्य काम करंतु एवं ताहा सहित मध्य समस्ते आपण माने निरंतर भाव में काम को करिके आगो को नौछंती एवं आगामी दिन में सारा भारत वर्ष रे ओडिशार पुलिस एक नंबर केमिति हेबो से प्रकार भावमूर्ति को बढ़ाइबा सहित आत्मविश्वास को बढ़ाइबा पई पड़िबो आपण मानक परिवार वर्गन को मु मध्य जो माने घरे परिवार रे अछंती आपण मान को साहस दउछंती यथा समय रे काम रे जिबा पई आपण मान को सहयोग करूछंती से परिवार वर्गन को मध्य अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाई मोर वक्तव्य एठी शेष करूची धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। सिद्धार्थ आपण शुणुले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को एवं सबुठ बड़ कथा गृहरक्षी उद्देश्य जहाँ से कहले 5,000 वृद्धि एवं तुरंत गृहरक्षी कथा ये विभाग या लागू करने चिंता करू किंतु ये जो नूतन सेवा को लोकार्पित कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 30टी जदि देखा तेज तुरंत आपातकालीन सेवा जोगाई दिज्व जो पुलिस जिते पहुंचब से सुरक्षा व्यवस्था देवा सहित प्राथमिक चिकित्सा भी दब खासकर दुर्घटना जदि रास्तार कौन लोकंर घटुची जिते पुलिस गाड़ी सेठारे पहुंचे पुलिस को फोन आसे से पुलिस तुरंत सेठी ऑन द स्पॉट प्राथमिक चिकित्सा जोगाई दे पारिबो एवं तापरे हॉस्पिटल को नियाजिबो व्यक्ति जनक एवं से उद्देश्य रखिकी नूतन सेवा आरंभ करा जायछि। सेमानकर आर्थिक सहायता को दैनंदिन आर्थिक सहायता को वृद्धि करने सहित सेमानकु मध्य आनुषंगिक आर्थिक सहायता आड करिके मोटामोटी भाव जी पाउछंती तांको वृद्धि करने आम सरकार निष्पत्ति नौछंती एवं आगामी दिन में खूब शीघ्र ताहा कार्यकारी हेबो। धन्यवाद।